স্কুলে পড়বে, যে কনভেন্ট স্কুল পড়তে হবে সেইও রাজ্যসভা এমপি হতে হবে? জিতেন চৌধুরীর মতো সবাই কনভেন্ট স্কুলে পড়তে হবে? কোথায় গেল সিপিএম? এই কমিউনিস্টের চেহারা। এরা বলছে আমরা সর্বহারার দল, গরিবের দল, সাধারণ মানুষের দল। সাধারণ মানুষের ছেলেকে আর কনভেন্ট স্কুলে পড়াতে পারে? আজকে তো আমরা সত্তাতে আসার কারণে সরকারি স্কুলের মধ্যে বড় মাত্রা ইংলিশ মিডিয়ামের ব্যবস্থা করেছি, সিবিএসসি সিলেবাসে নিচ্ছি। এরা তো এটাও করতে পারেনি, এনসিআরটি সিলেবাসে নিচ্ছি। আজকে যখন আমি স্তরগুলো দেখি, কোথায় কমিউনিস্ট, নিপেন চক্রবর্তীর কমিউনিস্ট কোথায় নিয়ে গেছে জিতেন বাবু, কাদের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে, কারা ওনার প্রহরী, ও সেটা দিয়ে দেখে নেব, এই করে নেব, এই করব। দুনিয়া থেকে কমিউনিস্ট মুছে গেছে। এরা নকশালিজমের সাপোর্ট করে, রাষ্ট্রবিরোধী তত্ত্বকে সার্টিফিকেট দেয়। আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি যে নকশালিজমের মূল মন্ত্র হচ্ছে এই কমিউনিস্টদের পিএইচডি ডিগ্রি। না এরা তাত্ত্বিকভাবে সফল হয়েছে, না অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সফল হয়েছে, না সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তারা তাদের যে সমবিপ্লব বলতে সেটা করতে সফল হয়েছে। অল আর ফেলিউর। আর ফেলিউরের সঙ্গে নজবান যায় না। এগুলি করলে এন্টারটেন করতে হবে, মানুষ হাসবে কিছুদিন পরে। এদের ক্লাস কোথায় নিয়ে গেছে। আমি আবার আপনাদের মাধ্যমে ওই প্রথম জায়গাতে যাব। কমসে কম মানিকদার কাছ থেকে, মানিক সরকারের কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি যে উনি যে মহিলা মোদিজিকে বলবে, মধ্যে আসলো তো এই কথা বলার পর মোদিজি ওই মহিলাকে সার্টিফিকেট দেবে। বিপ্লব দেব দেবে না। বিপ্লব দেব ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, তার জন্য বলছি তেমন না। আমি তো বললাম এই মানিক দাকে যদি কেউ মানিক্কা বলে, বিপ্লব দেব তার প্রতিবাদ করবে। এই দুইটা বিষয় আমার চোখে এসছে। আমি তাই সাংবাদিকদের বন্ধুদেরকে ডেকেছি যে দুইটা বিষয়ে, রাজীব বাবুর বিষয়ে আর মোদিজির বিষয়ে, মানিক সরকারের বিষয়, জিতেন বাবুর বিষয়। আর এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা টক মিষ্টি ঝাল করে এন্টারটেন করে, এন্টারটেনারকে নিয়ে এখন কমিউনিস্ট পার্টি পলিটব্যুরো ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে। দুর্দশা সিপিএম হয়েছে আমি জানি, কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছে যাবে, এত দুর্দশা হবে আমি কখন ভাবিনি। আমিও চাই এটা সশক্ত বিরোধী পার্টি থাকুক, কিন্তু সশক্ত বিরোধী পার্টির এই অবস্থা, এই দুর্দিন, যে স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য লোক নেই, কি বলতে হবে সেটাও লোক নেই। এমনিতেও আমি দেখি যে কমিউনিস্ট পার্টি যারা যারা নেতা ছিলেন বলে আমাদের, আজকে খগেন দাস নেই, গৌতম দাস নেই, তারপর তাদের অনেক বড় বড় নেতা সময়ের কারণে, বয়সের কারণে চলে গেছেন। বয়স্কদের মধ্যে মানিকদা আছেন। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি দীর্ঘজীবী হোক, উনি সুস্থ থাকেন। কিন্তু ওনার কাছ থেকে এই ধরনের অসভ্য ভাষাকে সাপোর্ট করা, এটা কোনোদিনই কোনো সভ্য মানুষ, সভ্য ব্যক্তি মেনে নিতে পারে না। তার জন্যই আমি আপনাদেরকে ডেকেছি। ধন্যবাদ। দুটা বিষয় আমার নজরে এসছে, আপনারাও দেখেছেন। রাজনীতি ভাষার একটা স্তর হতে হয়, আর এইসব বিষয়ে জ্ঞানী কথাবার্তা বলার জন্য কমিউনিস্টরা পারদর্শী। আজকে তাদের লেভেল এমন নিচে চলে গেছে, রাজনীতি হয় ইস্যু বেসড, রাজনীতি হয় নীতি বেসড, রাজনীতি ব্যক্তি ব্যক্তির হয় না। এই রাজ্যে যিনি 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি। আমি এই রাজ্যের মানুষ, উনি আমারও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, মানিক সরকার। ওই দিন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম উনি কমেন্টস করেছেন একজন ভদ্রমহিলার বিষয়ে,
ওনার ভাষায় ভদ্রমহিলা। আমি মহিলাকে ভদ্র আর অভদ্র সেই বিষয়ে যেতেও চাই না। কে ভদ্র অভদ্র সেটা সমাজ নির্ণয় করে। উনি ওই ব্যক্তি মহিলার বিষয়ে বলছেন যে উনি একজন ভদ্র মহিলা, আর ওনার পার্টির যে চিফ ত্রিপুরা যে জিতেন চৌধুরী, উনি তো ওনার যে অবস্থা দেখলাম যে ক্লাসে নেমে গেছে, ওনারা হচ্ছে ওনার চোখ কান নাক, এই হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা। পুরো দেশের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমি কোনো স্টেটে দেখিনি, না কংগ্রেসের কোনো বড় নেতা, না অপোজিশনের সে মমতা ব্যানার্জি হোক, সে স্ট্যালিন হোক, সে উদ্ধব ঠাকরে হোক, কখনোই মোদিজিকে যেইভাবে যেই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে, যে মধ্যা, আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। মানিকদাকে যদি কেউ বলে মানিক্কা কয়, কেমন লাগবে? বিপ্লব তো বোধহয় সহ্য করবে না সেটা। জিতেন দা কাজে বলে জিতেন না, কেমন লাগবে? কি স্তর ত্রিপুরাতে চলে গেছে। কমসে কম মানিক সরকারের কাছ থেকে আমি এটা আশা করি না যে উনি এই বিষয়টাকে সার্টিফিকেট দেবেন, ওই মহিলাকে সার্টিফিকেট দেবেন। জিতেন বাবু কতটা নিচে উপরে গেছে সেটা জিতেন বাবু জবাব দেবে। মানিক সরকারের কাছ থেকে আমি এটা আশা করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যখন উনি 22 তারিখে মাতাবাড়ি মন্দিরে আসেন, পরের দিনে সোশ্যাল মিডিয়াতে ওই মহিলা এসে বলছেন মধ্যে আইছিল তো মধ্যা, কি বলে তারপরে একটা লোক তার প্রতিবাদ করে না কমিউনিস্ট পার্টি, তাকে বাহবা দিচ্ছে। এই কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা, এই অবস্থা, দয়নীয় হাল। দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক কটাক্ষ করতেই পারে, রাজনৈতিক আক্রমণ করতেই পারে। আমি তার জন্য বললাম যে মানিকদাকে যদি বিজেপির কোনো লোক মানিক্যাকে বলে তো বিপ্লব দেব বরদাস্ত করবে না, তার প্রতিবাদ করবে। আর ওনার মুখ দিয়ে বেরোলো ওই কথাটা, খুব সাহসী বাহবা দিচ্ছে। দ্বিতীয় আজকে দেখলাম ভারতীয় জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট রাজীব বাবুর বিষয়ে কোন একটা বিষয়ে বলতে সময় উনি বলেছেন, কন্ডেমড শব্দটা বলার সময় প্রনাউন্সিয়েশনে ভুল হতেই পারে। অনেক মানুষের অনেক কিছু হয়, যারা সাউথ ইন্ডিয়ান এক ধরনের ইংলিশ বলে, যারা বাঙালি এক ধরনের ইংলিশ বলে। এটা আমাদের মাতৃভাষা না, উই আর নট ব্রিটিশার্স। তো আমরা আলাদা আলাদা, অন্ধ্রপ্রদেশের লোক মোদিকে মোদি বলি, আমরা মোদি বলি। তো মানুষ বুঝে যায় যে প্রনাউন্সিয়েশনের ভুল হয়। তারপরে পুরো কমিউনিস্টের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখছি রাজীব বাবু বিজেপির প্রেসিডেন্ট, রাজ্যসভার এমপি, আর উনি প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারে না। রাজীব বাবু যেই সময় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়বে তখন রাজীব বাবুর বাবার কাছে পয়সা নেই। জিতেন বাবুর বাবার মতো পয়সা ছিল না, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াতে পারেনি রাজীব বাবুকে। রাজীব বাবু গরিব ঘরের ছেলে ছিলেন। রাজীব বাবু শিশুবার স্কুলে পড়ার মতো পয়সা নেই, তার জন্য রাজীব বাবু হয়তোবা इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जाने ना। बंगाल में बीजेपी के सिवा लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। एक समय वह कम्युनिस्ट पार्टी भयंकर शक्तिशाली पार्टी था। उस पार्टी के एक विशेष वोट बैंक पूरा चला गया ममता बनर्जी के पास। अब उनके पास नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है। मुझे मालूम है क्या स्थिति है बंगाल। आरजीकर हॉस्पिटल में जो एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ जो हुआ था, उस घटना के बाद बंगाल के जो 24 परगना में मध्यवित्त बंगाली रहते हैं, जो सोचता है सेकुलरिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, सब ऑल आर इक्वल, नो कास्ट नो रिलीजन, इनके अंदर ये बात रहते हुए भी कि कम्युनिस्ट लंबे समय रहा है, रहते हुए भी अब मैंने देखा इनके अंदर एक चीज हुआ, माई गर्ल्स नॉट सिक्योर इन कोलकाता।
ये हर गांव में, मैं जो प्लेन में बैठता हूँ, कोई लड़की बैठता है तो जो परिचय होता है, मैं छोटा मैं बोल देता हूँ, बोलते हैं सर यहाँ मेरे बेटी को बचाने का बंदोबस्त करिए। तो कोलकाता जैसा सिटी जिसमें कोई महिला मुझे बोल रहा है मेरी बेटी को सिकोर रखिए, ये भयंकर बात है, क्योंकि कलकत्ता के महिला सबसे ज्यादा एडवांस थे। हम लोग कहते चंडीगढ़, नो नो नो, कलकत्ता, कलकत्ता का महिला फर्स्ट फिल्म इंडस्ट्री बना कलकत्ता में। वो तो कम्युनिस्ट कांग्रेस के विफलता के कारण इंडस्ट्री शिफ्ट होकर मुंबई में चला गया। ऑल डायरेक्टर प्रोड्यूसर फ्रॉम ओनली बंगाल। कल्चर तो बंगाल इज कल्चर। हम तो कल्चर से ही दुनिया को पूरा बंगला को खिला सकते थे। लाखों करोड़ का बिजनेस मुंबई में चला गया बिकॉज ऑफ देम ओनली। स्ट्राइक बंद, काम नहीं करेगा, लाइटमैन नहीं मिलेगा, यूनियन हीरो हीरोइन आ जाए तो लाइटमैन और बाकी स्टाफ स्ट्राइक करेगा, मुझे वेतन बढ़ाओ घटाओ, यही सब करते करते सब चला गया, शिफ्ट हो गया। इसके लिए दोषी कौन है? आज बंगाल के चीफ मिनिस्टर बोलता है, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में घटना होने के बाद बोलता है, बंगाल के महिला को बोलता है शाम को 7 बजे के बाद घर से मत निकलो। क्या बोल रहे हैं ममता दीदी? बंगाल की महिला को बोलते हो शाम को ना निकले, क्या कह रहे हो आप? आपके मां बोलता आपको 7 बजे के बाद घर से ना निकलो, आप कभी सीएम बनते? कभी सीएम बनते आप? आप क्यों वंश रास्ता दिखा रहे हो कोलकाता के मेरे बहनों को? ये मानेंगे बंगाल की महिला? कभी भी कभी नहीं मानेंगे। और उसके बाद कुछ दिन बोलेंगे भाई दिन में बुर्का बनो। ये क्या भीमरुति ने पकड़ा? और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जब किसी का अंत आ जाता है तो उलट पलट बोलता है, उलट पलट करता है। बंगाल की जनता उनके साथ नहीं है, तो गुंडागर्दी करके सरकार नहीं रख सकते हैं। ये जब तैमूर खान ने नहीं कर पाया, बाबर ने नहीं कर पाया, औरंगजेब ने नहीं कर पाया, तो काहे को ममता बनर्जी कैसे करेंगे? यही तो भारत है जिन्होंने औरंगजेब को भगाया। यही तो भारत है जिन्होंने बड़े बड़े लुटेरे मुस्लिम शासक को भगाया। यही तो भारत है जहां बाबर ने राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया था। यही तो भारत है जहां राम मंदिर तैयार होकर बैठ गया। भारत को बदल नहीं सकता, भारत लोगों को बदल देता है। जो सोचता है मैं भारत को बदल दूंगा, वो बदल जाता है। স্কুলে পড়বে, যে কনভেন্ট স্কুল পড়তে হবে সেই রাজ্যসভা এমপি হতে হবে। জিতেন চৌধুরীর মতো সবাই কনভেন্ট স্কুলে পড়তে হবে। কোথায় গেল সিপিএম? এই কমিউনিস্টের চেহারা। এরা বলছে আমরা সর্বহারার দল, গরিবের দল, সাধারণ মানুষের দল। সাধারণ মানুষের ছেলে কি আর কনভেন্ট স্কুলে পড়াতে পারে? আজকে তো আমরা সত্তাতে আসার কারণে সরকারি স্কুলের মধ্যে বড় মাত্রায় ইংলিশ মিডিয়ামের ব্যবস্থা করেছি, সিবিএসসি সিলেবাসে নিচ্ছি। এরা তো এটাও করতে পারেনি, এনসিআরটি সিলেবাসে নিচ্ছি। আজকে যখন আমি স্তরগুলো দেখি, কোথায় কমিউনিস্ট, নিপুণ চক্রবর্তীর কমিউনিস্ট কোথায় নিয়ে গেছে জিতেন বাবু, কাদের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে, কারা ওনার প্রহরী, ও সেটা দিয়ে দেখে নেব, এই করে নেব, এই করব। দুনিয়া থেকে কমিউনিস্ট মুছে গেছে। এরা নকশালিজমের সাপোর্ট করে, রাষ্ট্রবিরোধী তত্ত্বকে সার্টিফিকেট দেয়। আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি যে নকশালিজমের মূল মন্ত্র হচ্ছে এই কমিউনিস্টদের পিএইচডি ডিগ্রি। না এরা তাত্ত্বিকভাবে সফল হয়েছে, না অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সফল হয়েছে, না সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তারা তাদের যে সমবিপ্লব বলতে সেটা করতে সফল হয়েছে। অল আর ফেলিউর। और ফেলিউরের সঙ্গে নজওয়ান যায় না। এগুলি করলে এন্টারটেইন করতে পারে, মানুষ হাসবে কিছুদিন পরে। এদের ক্লাস কোথায় নিয়ে গেছে আমি আবার আপনাদের মাধ্যমে ওই প্রথম জায়গাতে যাব। কমসে কম মানিকদার কাছ থেকে, মানিক সরকারের কাছ থেকে আমি এটা আশা করিনি
যে উনি যে মহিলা মোদিজিকে বলবে মধ্যে আসছিল তো এই কথা বলার পর মোদিজি ওই মহিলাকে সার্টিফিকেট দেবে, বিপ্লব দেব দেবে না। বিপ্লব দেব ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, তার জন্য বলছি তেমন না। আমি তো বললাম এই মানিক দাকে যদি কেউ মানিক্কা বলে বিপ্লব দেব তার প্রতিবাদ করবে। এই দুইটা বিষয় আমার চোখে এসছে, আমি তাই সাংবাদিকদের বন্ধুদেরকে ডেকেছি যে দুইটা বিষয়ে, রাজীব বাবুর বিষয়ে আর মোদিজির বিষয়ে, মানিক সরকারের বিষয়ে, জিতেন বাবুর বিষয়ে। আর এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা টক মিষ্টি ঝাল করে এন্টারটেন করে, এন্টারটেনারকে নিয়ে এখন কমিউনিস্ট পার্টি পলিটব্যুরো ত্রিপুরাতে তৈরি হয়েছে। দুর্দশা সিপিএম হয়েছে আমি জানি, কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছে যাবে, এত দুর্দশা হবে আমি কখন ভাবিনি। আমিও চাই এটা সশক্ত বিরোধী পার্টি থাকুক, কিন্তু সশক্ত বিরোধী পার্টির এই অবস্থা, এই দুর্দিন, যে স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য লোক নেই, কি বলতে হবে সেটাও লোক নেই। এমনিতেও আমি দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টি যারা যারা নেতা ছিলেন বলে আমাদের, আজকে খগেন দাস নেই, গৌতম দাস নেই, তারপর তাদের অনেক বড় বড় নেতা সময়ের কারণে, বয়সের কারণে চলে গেছেন। বয়স্কদের মধ্যে মানিক দা আছেন। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি দীর্ঘজীবী হোক, উনি সুস্থ থাকেন, কিন্তু ওনার কাছ থেকে এই ধরনের অসভ্য ভাষাকে সাপোর্ট করা, এটা কোনোদিনই কোনো সভ্য মানুষ, সভ্য ব্যক্তি মেনে নিতে পারে না। তার জন্যই আমি আপনাদেরকে ডেকেছি। ধন্যবাদ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो व्यक्ति ऐसा है जो प्रो नॉर्थ ईस्टर्न मेंटालिटी, मैंने ऐसा पॉलिटिशियन आज तक देश में किसी पार्टी में नहीं देखा। मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, त्रिपुरा से जन्म हुआ, देख चुका हूँ। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आसाम से थे, 3 बार असम में नहीं आए, कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचा ही नहीं था। नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े एरिया से इंसर्जेंसी लगभग खत्म, फिनिश, अफसा लगभग खत्म। आप छोटी बात मानते हो इसको? पूरे देश के एसटी समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। वो जानते हैं वही एक व्यक्ति है जो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने वाले। त्रिपुरा के जनजाति को मालूम है, मराठ प्रद्युत किशोर मानिक्य को मालूम है, वो कभी भी अमित शाह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, कभी भी माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और अभी अभी तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक करके गए हैं। तो हमारे साथ आईपीएफटी भी थे एयरलाइंस में जब मैं मुख्यमंत्री था। कुछ लोग होता है जो दल के सहारा लेके ये सब काम करते हैं, किंतु ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है, उसका अंतिम परिणाम विनाश होता है। आपको रास्ता एक ही है, वो है डेवलपमेंट, वही आपको मुक्ति दिलाएगा। और वो डेवलपमेंट एकमात्र मोदी जी के साथ है। बाकी कांग्रेस के साथ जाओगे तो परिवार बाद में जाना पड़ेगा आपको। अब इस परिवार के पास से ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। अब अमित भाई शाह एक बूथ प्रेसिडेंट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, एचएम बनता है, बीजेपी में संभव है। विप्लव देव जैसा साधारण आदमी मुख्यमंत्री बनता है, बीजेपी में संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है मेरे भाई। हम सब लोग जो लोग अंतिम लाइन से आए हुए, हमको कभी भी बीजेपी के सिवा दूसरा पार्टी करना नहीं चाहिए। क्यों? सब पार्टी, बाकी सब पार्टी देश में जितने पार्टी है पारिवारिक पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिट ब्यूरो का पार्टी है। तो उसमें बाल पकने के बाद, बूढ़ा होने के बाद ही चांस मिलता है। बीजेपी में तो भाई कम से कम काला बाल में चांस मिल जाता है। तो अब नौजवान थोड़ी जाए, नौजवान सोचेगा भाई मोदी जी के साथ रहो, कम से कम तो भाई सीएम ना बनो, मंत्री तो बन ही जाऊंगा। आपने देखा नहीं, सुशांत तो मंत्री बना हुआ है, वो स्टाइल करके सुशांत ने 2-4 बाल सफेद करके रखे बूढ़ा दिखाने के लिए, एज कम है। सुधांशु मंत्री बना हुआ है, कितना कम एज है। ये एग्जाम्पल है। तो ये बीजेपी में हो सकता है, डोंट वरी।
सबका समाधान बीजेपी करेगा, सबका परिधान भी बीजेपी करेगा, सबका विकास भी बीजेपी करेगा। খুদ এইগুলো কোনো মতেই সাপোর্ট করা যেতে পারে না, আর তার কোনো স্থান নেই। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক এমন বীর বাহিনী তৈরি হয়েছিল এবং সবাই ধীরে ধীরে বুঝে গেছে যে এটা রাস্তা না, রাস্তা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট, রাস্তা হচ্ছে রোজগার, রাস্তা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। এগুলোই মানুষকে রাস্তা দেখাতে পারে, জীবনে উন্নয়ন দিতে পারে। স্ট্রাইক, বন্ধ, এগুলো তো কমিউনিস্টের ভাষা। এগুলো আয়াত কে করেছে? ভারতে কি ছিল স্ট্রাইক? এগুলো আয়াত করার কে? কমিউনিস্টরা আয়াত করেছে। আমাদের, আমি যে পার্টি বিলং করি সেই পার্টির যে মূল সংগঠন আছে, শাখা সংগঠনগুলো, তাদের মধ্যে যে ভারতের মধ্যে সংগঠন, তার স্লোগান কি? দেশ কে লিয়ে করেंगे काम, काम के लिए लेंगे पूरे दाम। বুঝাতে পেরেছি? কমিউনিস্টের কি? তালা লাগাও, ভেঙে দাও, ঘুরিয়ে দাও, বন্ধ রাখো, এসব তো এদের কালচার। এই ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পরে বন্ধ কালচার মোটামুটি বন্ধ হয়েছে। না হলে তো এরাই এসএফআই বন্ধ ডাক দিয়ে বসে থাকে, ডিএ বন্ধ ডাক দেয়, সপ্তাহে 3 দিন বন্ধ এরাই করে। নিজের অন্যকে বের হতে দেবেই না, নিজেরাই ডিএফ এর বন্ধ, কালকে নারী সমিতির বন্ধ, এরপরে এসএফআই এর বন্ধ, এরাই করতো। এদের থেকেই শেখা এইসব বিভিন্নভাবে রূপে আসে। কিন্তু যে ঘটনাটা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করি এবং তার মধ্যে আমি লিখেছি তুরন্ত অ্যাকশন হওয়া উচিত এবং এগুলো কোনো মতে ব্রাত্য নয়। ত্রিপুরার সার্বাঙ্গীন উন্নয়ন, জাতি জনজাতির উন্নয়ন ও নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে ব্রু শরণার্থীদেরকে যারা 98 থেকে নিজের দেশে উদ্বাস্ত হয়েছিল তাদের ব্যবস্থা কমিউনিস্ট পার্টি করেনি, কমিউনিস্ট পার্টি করেনি, ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদী করেছে। ত্রিপুরাতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, তখন আমি মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, আমরা করেছি। এডিসির জন্য 1300 কোটি টাকার প্যাকেজ নিয়ে আসা এডিবি থেকে লোন আমরা করেছি ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের জন্য। তো তার জন্য আমরা শুরুয়াত করেছি। কমিউনিস্টরা কোনোদিনই সেটা করেনি এবং কমিউনিস্টদের কোনো মতেই তাদের রাষ্ট্রের কল্পনা এরা করে না, এরা শুধু পার্টির কল্পনা করে, এর বাইরে এদের অস্তিত্ব নেই। সেই কারণে তাদের কাছ থেকে কিছু মানুষকে করে আশাও করে না। এই যখন বৃষ্টি আসে, কই মাছ উজিয়া উঠে না, কানকা দিয়ে ওঠে, অতটাই কানকা দিয়ে উপরে উঠলে খেয়ে নেবে মানুষের, কই মাছ খেতে ভালোই লাগে, খেয়ে নেবে ভাজা করে, আমাকে দিও পেলে, এতটি হবে। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट। गवर्नमेंट से लोग यही चाहता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, काम तो हम कर लेंगे। गवर्नमेंट हम लोग तैयार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार करते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। चावल, धान, गेहूं, मछली ये सब उगा लेंगे। फर्स्ट नीड सिक्योरिटी। बंगाल का सिक्योरिटी का हालत 35 नंबर में पड़ता है राज्य में, ये हालत करके रखा हुआ। हर दिन आपको दिखेंगे कोई ना कोई, उस दिन भवानीपुर में उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी में नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद इनको बढ़ावा देता है। आप 7 बजे के निकले क्यों हो? इसलिए हुआ। इसका मतलब आप जिन्होंने करने वाले इनको आप बढ़ावा दे रहे हो। दिल्ली में भी जो निर्भया कांड हुआ तो वो भी तो गंभीर रात में ही हुआ था, और ये गंभीर रात को नहीं हुआ था, 8 बजे हुआ था, 7:57 में रजिस्टर है। मुख्यमंत्री आपके झूठ बोलता है रात 12:30 बजे निकला है। मैंने कहा ना, जब भीमरूती पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। मैं इतना ही कह सकता हूं, बंगाल अपनी बेटियों को बचाना चाहता है, इतना मैं समझता हूं, और अपने बेटी को बचाने के लिए मोदी को चाहता है। तो वही एक मर्द है जो डंक के जोर पर अपने बेटी को बचाए। सर, आपने भी बोला कि बंगाल अपनी बेटियों को बचाना चाहता है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी की यही स्लोगन था कि बांग्ला निजेर बेटी निजेर में एक चाहे। इस बार आपके चुनाव में सर आपका एक्सपेक्टेड फिगर कैसा रहेगा सर? आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपके काफी जगह घूमे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। नैरेटिव तैयार नहीं करता मैं, अकेला स्लोगन दे नहीं सकता। स्टेट यूनिट है, हमारा सेंट्रल यूनिट है, मेरे साथ टीम है,
तय करते हैं, किंतु इतना हम जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री अमित भाई ने एक ही बात बोला है, राजनीति हम करते हैं, राजनीति के लिए राजनीति बीजेपी नहीं करता है, बीजेपी देश के लिए राजनीति करता है। देश को भारत माता बोलते हैं, इसलिए महिला को प्रायोरिटी पहले, और बंगाल के महिला को तो सबसे ज्यादा स्वाधीन जो महिला का स्वभाव है वो बंगाल में है यार, क्या बोलते हैं। बंगाल के महिला से लोगों ने सीखा फ्रीडम किसको कहता है। बंगाल के जो फादर है, बेटी को जाओ ओपन, जैसे ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल, ये जो भावना है बंगाल से तैयार हुआ है। बाकी सब सिटी में आप बड़े बड़े सिटी में देखेंगे तो बंगाल में गांव में भी ऐसे ही है, बेटा को भी जितना फ्रीडम देता है बेटी को भी उतना ही देता है, गांव में भी ऐसे ही है। उस बंगाल को आप बोल तो 7 बजे के बाद लड़की ना निकले, इसका जवाब मिली क्यों? इसलिए बोल रहा हूं, उनका स्लोगन ही उनको ऊपर पड़ रहा है। उन्होंने क्या स्लोगन दिया, उन्होंने क्या किया। अब उनको पूछेंगे एक एक करके, आरजीकर में क्या हुआ, लॉ कॉलेज में क्या हुआ, दुर्गापुर में क्या हुआ, जादवपुर में क्या हुआ, भवानीपुर में क्या हुआ, वो जो कुछ बिहार के पास जो एक नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया उसका क्या हुआ। हजारों घटना, आप कितना बोलोगे। मैंने देखो अभी अभी बंगाल में गया हूँ, मेरे इतना मुखस्त हो गया। अब 1 महीना लगातार रहूंगा तो पूरा कुंडली आ जाएगा। स्वप्न देखो नहीं, আমি তো 28 না 28 না মানে 88 সালের স্বপ্ন দেখি না। আমি অহংকারী না, আমি সমাজকে বুঝি। এই সমাজ ব্যবস্থাতে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি নিয়ম খাপকায় না, তাদের স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যাটাসে বোঝা যায়। তার জন্য তো বললাম, প্রথম যে বললাম যে মানিকবাবুর কাছ থেকে মানুষ কোনোদিন আশা করেছিল এইসব স্টেটমেন্টের উনি সাপোর্ট করবেন? কেউ আশা করে ত্রিপুরা মানুষ কল্পনা করেছিল আজকে এই অধঃপতন হয়েছে? এটাই তো প্রমাণ করে সিপিএম এর দুর্দশা কোথায় চলে গেছে। তাদের সাথে আবার যোগদান করছে আবার কংগ্রেসও, বলছে একসাথেই মিলে রাজ্যকে বিজেপি সরকার থেকে সরানো হবে। তাদের এই বক্তব্যটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? কংগ্রেস কোথায় আছে? কংগ্রেস কি এখানে ত্রিপুরাতে? কংগ্রেস কি? তো সিপিএম এর বৈশাখী, 3টা বৈশাখী এসছে, চলছে। কোনো সময় এখানে যায়, কখনো ওখানে যায়, এবার চলছে। কংগ্রেস তো নেই এখানে, তো কোন সময় কার স্পোক্স পার্সন হয়ে যায় কোন বুঝেই যায় না। सर चलता रहता है, ये कहना हमारा स्टेट का मामला नहीं है, ये सिलेक्ट कमेटी में गया हुआ है 25A। नो आई एम टॉकिंग अबाउट द टिप्रास अकॉर्ड। टिप्रास अकॉर्ड 25A केस उसका वही है, लिंक वही चीज है। 25A होने के बाद वो सब आ जाता है। तो 25A अकेला त्रिपुरा के लिए नहीं कर सकता है। महाराज प्रद्युत किशोर मानिकर उनके साथ जो साथी वो पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है, इसीलिए वो उस आदमी को ऊपर विश्वास करता है। बाकी कांग्रेस ने तो कभी इसको सिलेक्ट कमेटी तो दूर की बात है, इलेक्ट कमेटी में भी लेके नहीं गए। हम तो लेके गए, उसके बाद सिलेक्ट कमेटी में गए। सिलेक्ट कमेटी हमने अकेला तो नहीं भेजा, इसमें सर्वदल के नेता है। सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद देखिए, एक ये अकॉर्ड सिर्फ आप त्रिपुरा के लिए नहीं कर सकते, फेडरल सिस्टम है। मैं ही करूंगा तो बंगाल में भी लागू होगा, तमिलनाडु में भी लागू होगा। तो सभी मुख्यमंत्री का राय लेना पड़ता है, सभी दल का राय लेना पड़ता है। किंतु हम जनजाति के साथ है, हम अंतिम जनों के साथ है, क्योंकि हम दीनदयाल का पार्टी है। ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। কেমন লাগবে? কি স্তর ত্রিপুরাতে চলে গেছে? কমসে কম মানিক সরকারের কাছ থেকে আমি এটা আশা করি না যে উনি এই বিষয়টাকে সার্টিফিকেট দেবেন, ওই মহিলাকে সার্টিফিকেট দেবেন। বাহবা দিচ্ছে এই কমিউনিস্ট পার্টির চেহারা, এই অবস্থা, দয়নীয় হাল। দেশের প্রধানমন্ত্রী কনভেন্ট স্কুলে পড়তে হবে, কোথায় গেল সিপিএম? এই কমিউনিস্টের চেহারা। এরা বলছে আমরা সর্বহারার দল। মমতা ব্যানার্জি হোক, সে স্ট্যালিন হোক, সে উদ্ধব ঠাকরে হোক, কখনোই মোদিজিকে যেইভাবে যেই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার সেটা সমাজ নির্ণয় করে। উনি ওই ব্যক্তি মহিলার বিষয়ে